ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଜୁନିयर इंजीनियर दीर्घ 25 वर्ष ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟେଇଲି। ମୋର ଘର ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲସୁରା ଟାଉନ। ପ୍ରଥମରେ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା 2019 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ସେବୁଠୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 7ଟା ବ୍ଲକ ବୁଲି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲି। ବହୁତ ଖୁସି ମନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିକି ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଥିଲି। ତାକୁ ଧରିକି ମୁଁ କାମ କଲି। ଆଉ ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଆଗାମୀ କାଲିର ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଇଞ୍ଜିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ଝୁଲୁଛି। ନାହିଁ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆମର ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, ପୂଜାରୀ କାମ, ମନ୍ଦିର କାମ, ଜମି ବାଡ଼ି ଚାଷବାସ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ସେ ସବୁ କାମକୁ ଦେଖିବି ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟେଇବି। ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ବ୍ଲକ, ବହୁତ ଭଲ ବ୍ଲକ। କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି ମୁଁ ଫେସ୍ କରିନି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କଟିଗଲା ବହୁତ ଦିନ। ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ରୁଟିନ ୱାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସମ୍ପର୍କ ତ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ଯିଏ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲେ मेडिकल काम रे आसंतु कि निजर पर्सनल काम रे आसले मु निश्चय समस्त देखा करी। सेमती जने चाकरिया जे जीवन तमाम सरकार गरीब लोक मान दुखिया जनसाधारण काम करी 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 दीर्घ जीवन अतिबाहित कर जिते रिटायर्ड समय से पछक चाहिए निश्चित भाव में थे देखे। आज आप कौन देखते जेहेतु आप नंदाहांडी ब्लॉक रो जने पूर्व काम कर मनुष्य नूतन भाव में पुणी थे ये बहुत खुशी लगे मोर वीडियो एवं अन्य स्टाफ बहुत समस्त खुशी को विदाय देले। मु दीर्घ 38 वर्ष सर्विस कली किंतु बहुत भल लगला नंदाहांड रे। आप पापड़ाहांड थी दुईथर पापड़ाहांड रे रही अधिक समय सीटी कटे 18 वर्ष एज ए पीओ एंड VLW सेठी मु कटे सब मोर काम है निष्ठार सहित करवा ठीक टाइम ऑफिस आसवा और दुखी रंगीन समस्त कथा बुझी से साहय करी से डिस्पोजाल केमती करी ऑफिस आसला मोर खाली जीपीओ सेक्शन ना सब सेक्शन काम मुझे करनी यदि वीडियो को पाके दरकार पड़े कन्विन्स करे और सब लोग को जल्दी खुशी खुशी जीवे और सब काम गोटे दिन आसवा दिन से ध्यान दिए। गोटे गुरुत्वपूर्ण कार्य गोटे दायित्व गुरु दायित्व मिलता कौन चिंता कर जिते कलेक्टिव काम आसे समस्त मिसिक काम करने पड़े से मु पीओन हो कि एक्सटेंशन ऑफिसर हो कि पीओ हो कि जीआरएस हो समस्त समान भाव देखे और विडंग कैप्टेनशिप रे समस्त ठीक ठीक काम करेंगे।